tuba gagayam kakabagyan. Umay kayo apit at tumulong kayo kami agimuriti sa luyot. Nagadong kan ata ni sa luyot pa data. Dahito yung nga naiwal nga sa luyot apod wala nga plastic data dahito ni. Kita nyo. Kadwami ni Len. Nga gim imuri. Nagadayo ngayon mo riyan mi, lima nga plastic data gagayam. Amoy, tibay na daytoy ditoy. Ay, nakat. Kamsariyal. Kamsariyal, ti may nga plastic, iti fresh na tapinaskat, 75 pesos. 75 pesos. Kita nyo gagayam no, kangina. No, kanina. Ti amok, agkil-kilo daytoy iti ibagamon kagudwa. Awang pa kagudwa, mga 1/4 lang daytoy iti timbang na gagayam. Ano mapanag to bakasyon ta Pilipino sa itang lumabagahit nga isurot ko sa kadwana ko nang. Tiki nangina dito iti saluyot gagayam nga 75 kano daytoy. Pagkatansya mi kat 1/4 kilos, 75 pesos ay na. Balbala ka kon tekniko to iti kwan. Iti saluyot kas kada dumdum pare. Umayo kita dati dumdum pare apo. Daytoy apo ti dumdum pare, umayo kita. Ay tanga dumdum pare. Nagngina kano ditoy apo, no kasano kinangina na. Diya ka mo no kasano. Di pa mayanda kadagiti apo, nagdumdum pare kan saluyot. Arami nanda nga marag sa ano natin ay anaganan sinabawan. Ti pa may anda daytoy apo madida nga iluto nga kastoy. Gilingan da i-blender da tapno agbalin nga kasla babatit. Agbari nga kasla soup. Basta ang balang kada di dumdum pare. Kinam. Kunin mo yun. Diyan, ata ti dumdum pare. Ata nga Nora napanaing lembang din nakatipakita. Ati gilingan damat lang atin nga ilaok dati manok marag. No, marag idam. Marag idam is the same Nora. No, the same. Hada. Kita nyo. So umay da kami kadwang agimuri. Amoy ti panangimuri mi gagayam kakabsat kakabagyan karuba kastani nagbabatit maysa nga talaga. Kita nyo nila naglay agimuri. Di pa kita mag-hi ka man Len. Hi. Sanayang na paborito ka to eh. Apo na yan. Amoy ti Arabic na dating nga salud kat molokiya. Hanggang dito na lang ang ating video. Please follow and watch my videos on Reels on Facebook. Bye!